अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने सुना था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करके वहाँ पर खुतबा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार हो गए। ईसाई आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से डरते हैं और बहुत सारे तारीफ भी करते हैं कि ऐसा जर्नल हमने देखा ही नहीं दुनिया में। सलाहुद्दीन अय्यूबी खून का प्यासा नहीं था, वो अमन का प्यासा था। कितने तो कैदी ऐसे आते थे जिनको वो सिर्फ एग्रीमेंट करके आज़ाद कर देता। ईसाई इस बात पर आज भी इकरार करते हैं कि जंगों में कैद हो जाने वालों को कोई छोड़ता नहीं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक नहीं लाखों को आज़ाद किया। हैरत की बात यह है कि उनका आखिरी वक्त आया तो रोने लगे। बिस्तर पर रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने मन्नत मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह बैतुल मुक़द्दस फतेह हो जाए तो मैं हज पे आऊँगा। लोगों ने पूछा तो फिर क्या हुआ? कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हज कर सकूं। ये वक्त का वो आदिल हुक्मरान जिसकी तारीख अदल से भरी हुई है, लेकिन वो आखिरी वक्त बिस्तर पर इस गम से रो रहे थे कि मेरे पास हज पर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। उस वक्त बहुत सारे इलाकों का वो खलीफा था। इस्लाम की सच्ची तारीफ ऐसे ही खुलफा से है। फिर ये ज़माना चलता रहा। तकरीबन 800 साल गुजर गए। जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई, इस जंग के दौरान यहूदियों ने ज़बरदस्ती इजाज़त मांगी बरतानिया को सालिस बना करके, क्योंकि 1921 में जब तुर्की की हुकूमत ख़त्म हो गई, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है, जब वो कमज़ोर होकर गिर गई क्योंकि उनका दबदबा था, ये आखिरी खिलाफत है जो ज़मीन पर थी। ये तुर्की की खिलाफत के उस्मानिया तक इस रुए ज़मीन पर खलीफा हर ज़माने में कोई ना कोई रहा, लेकिन 1921 से लेकर अब 2023 100 साल गुजर गए। पूरी दुनिया में अब कोई खलीफा मुसलमानों का नहीं रहा। जब ये ख़त्म हुआ तो फिर 1921 में यहूदी जगह जगह से मारे गए थे। उस वक्त जर्मनी से भगाए जा रहे थे। जेनोसाइड किया गया था। यहूदियों को जर्मन में मारा जा रहा था, तो उनके ऊपर दुनिया वालों ने चिंतक बैठक, जिसको कहते हैं रहम करने का, कई मर्तबा बैठकें हुई। बड़े बड़े लोगों ने कहा, यहूदी पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और ये मजलूम हैं, इनको कहीं पनाह दी जाए। पनाह देने के लिए जब बात आई तो फ़लस्तीन का एक छोटा सा इलाका 1921 में 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई, और फिर जब वो 4000 यहूदी रहे तो बढ़ते बढ़ते दुनिया भर से लोग हिजरत करके यहूदी वहाँ जाते रहे। और तकरीबन 1947 जब हमारे यहाँ आज़ादी का मसला चल रहा था, तब यहूदी जो है लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो चुके थे। और उसी वक्त हिटलर का दौर भी ख़त्म हुआ था और हिटलर ने इनको बहुत मारा था, जिसको होलोकास्ट कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो ये सब भाग करके फ़लस्तीन में जमा हुए और फिर एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से कि ये इजराइल एक कंट्री है। फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आधा अरबों में आया, आधा यहूदियों में। फ़लस्तीन के 2 हिस्से कर दिए गए तो आधा यहूदियों को मिला तो ठीक है, लेकिन इसके गुस्से में अरबों में जंग शुरू हुई। 1948 के बाद फिर जंगों का आगाज हो गया। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इन्होंने नई कंट्री का नाम इजराइल रखा था। जंग किया। जब जब जंग करते रहे, इजराइल अपने पैर फैलाता रहा और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उस वक्त इन अरबों के अंदर जदीद हथियार नहीं थे। इजराइल को फुल्ली तौर पर अमेरिका का सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था, यूरोप का सपोर्ट था। इन तीनों मुल्कों के साथ बड़ी बड़ी खौफनाक जंगों में इनको पीछे ढकेल दिया गया। बल्कि जो शहराए सेना था मिस्र का, वो भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। तूर सीना जिसको कहते हैं, कोहे तूर, वो भी उनके लिए मुकद्दस था, वो भी हासिल कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी जंग भी हुई थी मिस्र की। तब मिस्र ने वो इलाका वापस लिया और इजराइल को समेटने की कोशिश करते रहे। 3 बड़ी जंगों में हुआ ये कि जब जब जंग होती रही, इजराइल पैर फैलाता रहा, इजराइल फैलता रहा। फिर 1978 के करीब या 75 के आसपास इजराइल ने पूरे तौर पर फ़लस्तीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।
جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ، میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ حالانکہ UAN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت بیت المقدس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑائی رکھی ہیں پوری دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں، بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں 40 سے 45 سال ہو گئے، دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں۔ اتنی پرانی وقت سے دکانیں بند ہیں، کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں۔ دکانیں ہیں مسلمانوں کے نام پر، لیکن کھولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ برسوں سے وہاں کے مسلمان مسجد اقصی اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے۔ یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی، یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی، پھر آئے خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی، اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں، قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصی سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، جس کو ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے۔ بیت المقدس کی مسجد پرانی اس کو شو نہیں کرتے، اس کو یہ گرا کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے۔ تو بیت المقدس مسجد کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے۔ اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے۔ دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشل زلزلے لائے گئے کہ مسجد ایک ساتھ گر جائے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی یہ نہیں گر سکتی۔ یہودی مسجد اقصی کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے۔ یہ ساری تیاریاں 2017 میں کر لی گئی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔